ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वतिरतचार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना सेन स्विता निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रप्रचण्डमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुगाव पुत्रेति तन्मयतयोतरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपं तीर्चितां तमोदं संसारिणां करुणयाक पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे स्वाङ्गपदक्रमपो विनशतैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरगुसुरागुणा अदेवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरतो मम। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पञ्चमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमदयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः न नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजर्षभः गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति महदां खलु विप्रश्ये उत्तमश्लोकपादयोः छायानिर्वृतचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामतिः संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारः सुधादिषु सक्तस्य यत्सिद्धिरभूत् कृष्णे च मदिरच्युता। श्रीशुक उवाच बाणमुक्तं भगवता उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चराणाविन्दमगररन्दस्य आविशिद चेतसो भागवत परमहंसदयितकथां किञ्चिदन्तराय विकदां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति यर्हि भावहराजन् स राजपुत्रः प्रियव्रतः परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवया अंजसा वगद परमार्थ सत्तत्व ब्रह्मसत्रेण दीक्षिक्ष्यमाणो अवनिलदल परिपालनाय आमानाद प्रवर गुणगणैकान्त भाजनतया स्वपित्रोपामन्त्रितो भगवति वासुदेव एव अव्यवधान समाधियोगेन समावेशित सकलकारक क्रियाकलापो नैव अभ्यनन्ति यत् अपि तत् अप्रमादान्त्यं तदधिकरण आत्मनो अन्य स्माद् अतोपि पराभवनम् अन्विषमाणः। अतः भगवान् आदिदेव एतस्य गुणविसर्गस्य परिबृंहणा अनुध्यान व्यवसित सकल जगद अभिप्राय आत्मयोनिः अखिल निगम निजगण परिवेष्टित स्वभवानादवतार। स तत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमान आवलिभिरनुपदमर परिवृढै अभिपूज्यमानः पदिपदि च वरूदशः सिद्धगन्धर्वसाध्यचारण मुनिगणैः उपगीयमानो गन्धमादनद्रोणीम् अवभासयन्नुप ससर्प तत्र हवा एनं देवर्षिर्हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भम् उपबलामानः सहसैवोथयार्हणेन सह पिता पुत्राभ्याम् अवहिताञ्जलिरुपतस्थे भगवानभिभारत तदुपनीतार्हण सूक्तवाक्येन अतितराम् उदित गुणगणावतार सुजयः प्रियव्रतम् एदि पुरुषतम्
तत्सदयहासावलोक इति होवाच। श्रीभगवानुवाच निबोधतादेदमृतं ब्रवीमि मासूयं देवमर्हस्य प्रमेयं वयं भवस्ते तद एष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशायस्य दिष्टं न तस्य कच्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मै परदस्वदो वा विकृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात् भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देहयोगम् अव्यक्तदिष्टं जनताङ्गदत्ते यद्वाचितन्द्यां गुणकर्मदामभिः सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिताः सर्वे वकामो बलिमीश्वराय प्रोदानसीवद्विपदे च दुष्पदः ईशाभिदृष्टं ह्यवरुन्धमहेङ्ग दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गात् आस्ताय तद्दद् यदङ्युक्तनाद चक्षुष्मदान्ता इव नीयमानाः मुक्तोऽपि तावद् ब्रिययात् स्वदेहम् आरब्धमश्नन्नभिमानशून्यः यदानुभूतं प्रदियादनिद्रः किं त्वन्यदेहाय गुणान् व्यक्ते भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यदः स आस्ते सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवध्यं द्यष्टु सपत्नाय विजीक्षमाणोः गृहेषु निर्विश्य यदेत पूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन् क्षीणेषु कामं विचरेद्विपश्चेत् त्वं सब्जनाभां सरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जितषट्सपत्नः भुङ्क्ष्वेकभोगान् पुरुषातिदिष्टान् विमुक्तसङ्गप्रकृतिं भजस्व। श्रीशुक उवाच इति समभिहितो महाभागवतो भगवतस्त्रिभुवनगुरोः अनुशासनम् आत्मनो लघुतया अवनतशिरोधरो भाडमिति स बहुमानमुवाह भगवानपि नमुनन यदावदु कल्पितापचिति प्रियव्रत नारदयोर्विषमम् अभिसमीक्षमाणोरम् आत्मसमवस्थानम् अवाङ्मनसं क्षयम् अव्यवहृतं प्रवर्तयन्नगमत् मनुरपि परेन्नैवं प्रतिसन्धितमनोरथ सुरर्षिवरे अनुमतेनाम् आत्मजम् अखिलधरामण्डलस्थितिगुप्तया आस्थाप्य स्वयम् अधिविषम विषय विषजलाशयाशाय उपरराम। इति कवाव स जगदीपतिरीश्वरेच्छ अधिनिवेशित कर्माधिकारो अखिल जगद्बन्ध ध्वंसन परानुभावस्य भगवद आदिपुरुष स्याङ्क्रियुगलानवरद ध्यानानुभावेन परिरन्दित काशायशो अवदादोऽपि मानवर्धनो महदां महीतलमनु शशास। अध च दुहितरं प्रजापतेर्विश्वकर्मेण उपयेमे बर्हिष्मतीं नाम तस्यामुखभाव आत्मजानात्म समानशील गुणकर्मरूपवीर्योदारान् दश भावयां बभूव कन्यां च यवीयसी अर्जुनस्वतीं नाम आग्निरिन्द्रमजिह्व यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेतो कृतपृष्ठ सवनमेधादिति दीदिहोत्र कवय इति सर्व एवाग्निनामानः एतेषां कर्व महावीर सवन इति त्रय आसन् ऊर्ध्व रेतस्तद आत्मविद्यायाम् आर्भवावाद् आरभ्य कृतपरिजया पारमकं स्वम् एवाश्रममभजन् तस्मिन्नु ककवा उपशमशीला परमर्षय सकल जीवनिकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य बीजानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरण विन्द अविरतस्मरणा अविगलित परमभक्ति योगानुभावेन परिभावित अन्तर्हृदयादिदते भवति सर्वेषां भूतानाम् आत्मभूते प्रत्यगात्मन्ये आत्मनस्तादात्म्यम् अविशेषेण समीयुः अन्यस्यामभिजायायां त्रयपुत्रा आसन्नुत्तमस्तामसो रैवति इति मन्वन्तरादिपदयः एवम् उपशमयनेषु स्वदनयेष्वद जगदीपतिर्जगदिर्बुधधान्येदाश परिवत्सराणाम् अव्याहत अखिल पुरुषान् सारसम्भृतदोर्दण्डयुगलापीडित
मौर्वी गुण स्तनिद विरमिद धर्म प्रतिपक्षो बर्हिज्ञाक्षानुदिनम् एदमान प्रमोद प्रसरद यौशीन्य विरीडा प्रमुषिद हासावरोग रुचिरक्ष्वेलादिभिः पराभूयमान विवेक इव अनवबुध्यमान इव महामना बुभुजे यावदभासयति सुरगिरिमनुपरिक्रामान् भगवान् आदित्यो वसुधातल अर्धेनैव प्रदपद्यर्थेन अवचादयति तदा हि भगवदुपासनोपचिताति पुरुषप्रभावः सत् अभिनन्दनन् समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनिमतिदिनं करिष्यामीति सप्तकृत्वस्तरणम् अनुपरिक्रमाद्वितीय इव पदङ्गकाम् एवा उह तद्रद चरण ने निकृत परिखादास्ते सप्त सिन्धव आसन् यद एव कृता सप्त भुवो द्वीपः जम्बुश्वश्लशामि कुशल क्रौञ्ज शाग पुष्कर सञ्जास्तेषां परिणामं पूर्वस्मादुत्तर उत्तरो यदा संख्य द्विगुणमानेन बहि समन्दद उपक्लिप्ताः क्षारो उद्देशुर सोद सुधाकृदाश्च रिरोध दिमदोण्ड सदोष सप्त जलदय सप्त द्वीपपकिल इवाभ्यन्तर द्वीप समान एकैकस्येन यदानुपूर्वं सप्तस्वभि बहिर्द्वीपेषु पृथक् परिद उपकल्पितास्तेषु जम्बाद्विषु बहिर्मती पदिरनुव्रातानाम् आत्मजान् अग्नि उद्विज्व यज्ञबाहु हिरण्यरेतो कृत पृष्ठ मेधादिति विधिहोस्त्र संज्ञान् यदा संख्येनै कैसस्मिन् नमेवादिपदं विदधे दुहितरं चोर्जस्वतीं नमो शनशे प्रायज यस्यामासीद् देवयानी नाम काव्यसुता नैवं विद पुष्कराश उक्रमस्य पुंसां तदङ्क्रिरजसाजिद षड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदादधीद यन्नामधेयमधुना स जहादिबन्धं स एवम् अपरिदबल पराक्रम एकदातु दर्विर्शन चरणानु नानुपतित गुण विसर्ग सर्गेण निवृत्ति विवात्मानां मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाक अहो आस्वादु निष्ठितं यद् अभिनिवेशित अहम् इन्द्रियैरवि ध्यारचिद विषम विषयान्तकूपे तद् अमलमूष्या वनिताया विनोदं मृगं मां दिद् दिगिदि गर्कयाञ्जकार परमदेवता प्रसादादिगत आत्मप्रत्यवमर्शेन अनुप्रवृत्तेभ्यः पुत्रेभ्य इमां यदादायं विभज्य भुक्तभोगां च महिषीं मृदकमिव सह महाविभूतिमपहाय स्वयं निहित निर्वेदो कृति गृहीत हरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार तस्य का वा एते श्लोकः प्रियव्रतकृतं कर्म को नु कुर्वादिनेश्वरं यो नेम्निन्नैरगोचायां क्रन् सप्तवारिदीन् भूसंस्थानां कृतयेन सरिद्गिरिवनादिभिः सीमा च भूतनिर्वृत्यै द्वीपे द्वीपे विभागशः भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजं यश्चक्रे निरयौपम्यं पुरुषानुजनप्रियः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे प्रियव्रतविजये प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः गोविका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।